بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ تاریخ میں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب دو یہودی مل کر روزہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک عظیم سپاہ سالار کی خواب میں آ کر اس کو آگاہ کرتے ہیں، جسے تاریخ سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کس طرح دمشق سے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حفاظت کی سعادت حاصل کی، اور ان دونوں شادمان کا خاتمہ کس طرح کیا، اور سلطان نور الدین زنگی کو یہ سب سعادت کیسے حاصل ہوئی، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ سب جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں اور مسلمان دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر کے ثواب دارین بھی حاصل کریں۔ لیکن میرے چینل پر آنے والے نئے ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت اور کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات آپ کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کرو۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت پریشان ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا، میرے مولا، میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا، میری جان، مال، آل اولاد سب آگ پر قربان۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف اور ایذا پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 آیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سارا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے۔
लेकिन उनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई गई थीं। सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक न हो सका हो। उन्होंने अर्ज की कि आले मदीना में तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक न हुआ हो। अलबत्ता दो खुदा रसीदा मगरबी जायर जो मुद्दत से यहां मुकीम हैं नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, उन दोनों को भी जरूर यहां लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए तो उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। उन्हें देखकर सुल्तान का खून खौल उठा, लेकिन तहकीक हाल जरूरी थी क्योंकि उनका लिबास जाहिदाना और शक्लो सूरत मोमिनों की सी थी। सुल्तान ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों कहां रहते हो? उन्होंने बताया कि रोजा अक्दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है और उसी में हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने उन्हें वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबिर शहर के हमरा उस मकान में जा पहुंचा। यह एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत मुख्तसर सामान मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। आले शहर उन दोनों की तारीफ में रत्बुल लिसान थे और बज़ाहिर कोई चीज काबिल एतिराज नजर नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमाइन नहीं था। उसने मकान का फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू किया। यकयक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सिल थी। उसे सिरकाया गया तो एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ। यह एक सुरंग थी जो रोज़ा अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आनन फानन समझ गया और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, सदकल्लाहु व सदक रसूलुहुन नबियुल करीम। साता मिजाज अहले मदीना भी उन भेड़ नमा भेड़ियों की यह हरकत देखकर शशदर रह गए। सुल्तान अब कहरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और उसने दोनों मलऊनों को पापा जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो उसने उनसे निहायत गजबनाक लहजा में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद था? दोनों मलऊनों ने निहायत बेशर्मी और डठाई से जवाब दिया, ऐ बादशाह, एक रिवायत में है कि हम नसरानी हैं और दूसरी रिवायत में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे महबूब अल इस्लाम के मुबारक जस्ते खाकी पर और तुम्हारे पैगंबर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म तक पहुंचना चाहते थे। हमारे नजदीक इससे बढ़कर और कोई कारी सवाब नहीं, लेकिन अफसोस के ऐन उस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा रह गया था, आपने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत में है कि यह सुरंग हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जिस्म तक पहुंच चुकी थी। अब सुल्तान का पैमाना सबर लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर उन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई और शिद्दत गिरिया से उसकी हिचकी बंद गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता हुआ घूमता था और कहता, ज़ही नसीब उसकी खिदमत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब फरमाया। जब जरा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़े रसूल के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रोज़ा अतहर की चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि जमीन से पानी निकल आया। इसके बाद उसमें शीशा भर दिया गया ताकि जमाने की दस्तबुर्द से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़ा अक़दस के गिर्द आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह ताअबद कायम रहेगी। आज भी अहले इस्लाम
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम निहाय मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार उन नफूसे कुदसी में करते हैं जिन पर सैयदुल बशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एतिमाद का इजहार फरमाया और उनके मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की तस्दीक फरमाई। ये मनसब बुलंद जिसको मिलना था वो मिल गया और वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था जो मुसलमानों का एक आदिल हुक्मरान था। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि जिनके दिल में भी इश्क रसूल की लगन होती है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते हैं और जो हुक्मरान और सुल्तान मुसलमान रियाया का ख्याल रखते हैं, उनका नाम तारीख में हमेशा के लिए जिंदा जावेद रहता है। जिस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हों या उमर बिन अब्दुल अजीज हों या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हों या गाजी उस्मान हों, इनके नाम हमेशा तारीख में भी जिंदा हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह और रसूल जब इनसे राजी हैं तो उन्हें एजाज व इकराम से भी नवाजा जाएगा। तो जरूरत इस अमर की है कि आप जब बादशाहत मिलने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को बजा लाते हैं तो आपका नाम जिंदा रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने आइज़ा व क़ारब के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।